Manager. Injured slot. Team. Next game. The third game. By eligibility in your registration 500. Bayad yan. Registration, bayad sa referee. Dula din. Okay, Magpuli. Ready na. Kung kabalo yan. Amul na si Jeff. Galon na yun. Ay, buti nga natin. Ano, pinili? Pinili. Naglinis na tayo. Pakipil na team. Doon sa referee. Ini ka mana may lagabi? Okay. Labiga ba biga? Kana. Awatan tog manok. Ay, gitu. Kita na sa ito. Dito na ni. Giwa tog manok po. Dito sa tuyok. Kitero. Ano ba? Ay, Lara. They're the boss are boys. Boss are boys. Bigyan po itong kumpiyansahan. Palipat. Uyuan ko, Ismail. Uyuan. Tuyok daw. Oh, pundo. Pundo. Ito na ko, itong gadula. Hey, Tol. Congrats ha. Baby girl. Pundo. Oh, tira. Okay. Okay. Gaya ka. Matusi. Attempt to shot. Wala. Gaya ka. Lala, bawa pa mga referee. Calderon, don't forget. Kadua na ito gibuhat, Rex! Kalong kaya po no.
ba ni? Buhay ka pero isa. Gugutin na rin, bago pa ka na. Tabla, tabla ito. Tapi terpatah yang dia gapun. Nabi balik sedikit. Warning. Warning na, parihan mo mo pag-ulan ng electric. Bayad ng repair niyo, may bayad. 50 na pergin. 150. Sa Dura to Makusi. Double dribble. Double dribble. Isa rin nagkamakan eh. Makusi. Attempt shot. 2 points by Makusi. Uy! Dribbling! Grabe. Ay, huwag mo na hinahanap ng dribbling. Wala limalo triple is Hindi hanaw na eh. Throw, rewind! Sa Dura to Makusi. To Sir Araiko. Kakak iksalo ni wala man mahat na kuan. Kaning suna. To Makusi. Dribble. Pass to Calderon. Oops. 150. Dayata to Habagat attempt. 1 point by Habagat. Score. Dito na na yan! Gawin! May mga hangin. Sir, 1. Wala! May gawas! Tuloy. May gawas! Gawas! Gawas ang referee! 9. Ang referee! 8 minutes and 17 seconds. Unsa man ako? Tapla! Wala Ay, instruction! may pagkakama na referee. Hindi wala instruction! Maaway na po karon! Wala instruction mo god! Abagat na Dayata. Say foul. Calderon, foul. Abagat na Loy. Awas. Gawas! To Makisi. Mumugos karon, pagawas ko ng referee karon! Sa Dura to Makisi. Akusi. Itirikon. Kapagita. Foul. Gilamok! Time. 7 minutes and 30 seconds. Sana naman yung matay lang. Sadura. Pura pa rin lang yung ipon. Tuloy. Habagat. Attempt. 1 point by Habagat. Score. 3-1. To Calderon. Count it. Wala. Out. Dayata foul. Wala, grabe ba yung Erwin? Erwin on the ball. Calderon. Oh, pula pa! Loy. To Dayata. Dayata to Erwin. Erwin. Number 8. Happy watching. Out. Makusi.
to Sadora to Calderon. Arcelias, attempt, 1, wala. Makusi, attempt, 2 points by Makusi. Time, 6 minutes and 23 seconds. Villarin. Dayata. Time, 6 minutes and 5 seconds. May mga hanaw ng tribo ni. Defensive. Manok na dyan. Agoy ko. Ito saktong game pass. Time, 5 minutes and 18 seconds. Ay, bawal isa. Dapat isa, tataw. Bilyarin, at ay mula maabot. Bunalot ka na. Makusi, wala, Bilyarin. Dayata, dribble, nakuha, Makusi, at ay wala. Time out. Go back. Ay, 5 minutes and 7 seconds. Score, 3-5. Labagoy daw. Huwag mo na sa bagoy. Happy watching, Liman Emma. Yes. Sabi ang Cristo Calderon. Si Calderon, dribble. May foul. 6. Dayata. Abilis. Makusi, wala. Dayata, nawas. Dayata, atem. Wala. Foul, Makusi. Dayata. 1 point by Dayata. Gawas, Makusi. 1 point Dayata, sir. Makusi. Babat. Kapoy by Babat. Abilis ni dribble. Abilis. Nangitag kapasahan. Foul. Babat. Yan. Abilis. To Calderon. Makusi, Abagat, dribble. 1 point by Abagat. Shot, 1 point by Makusi.
Makusi. Nangitan ka pasahan. Agay. Foul. Abilitis. Third foul. Sub. Abilitis out in Pagol. Sadura. Dayata. Dayata. Calderon. Abangat. To Dayata. Pagalong pa kayo kay pre. Sadura. Calderon. Calderon. Dayata. Dayata atin. Wala. Dayata atin. Wala. Foul. County foul. By Arcelias. Foul. 3 minutes. 3 minutes time. Score 10-8. 10-8. Time out. Kung magbabago sa referee ng likod, muli sa amo. Pas katulo ng lawayo. 3 minutes time. 3 minutes. Score. Score. 10-8. Lead by Colors. Elite Colors. 3 minutes. Arcelias. 1 point. Makusi. Makusi to Kabentis. Kabentis. Wala. Habagat. Habagat. I-dribble ni Habagat. To Dayata. Dayata. 10 seconds to shoot. Arcelias. 2 points. Makusi. Makusi. Last shot. Time. 2 minutes and 16 seconds. Abilitis. To Sadura. Sadura 2 points. Arcelias to Dayata. Dayata ka-dribble. Attempt. Wala. Last 2 minutes. Dayata. Foul. Why did you do that? Sadura. Makusi. 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 Habagat. 10 seconds to shoot. 8 seconds to shoot. Penalty. 1 minute and 30 seconds. 13-10. Score. Elite. Makusi. Makusi to Kabentis. Agay. Dayata. Dayata to Habagat. 10 seconds to shoot. Wala. Makusi. Makusi. Attempt. Wala. Sadura. 1 point. Habagat.
1 minute score. Anong time? 1 minute left. 1:37. Last 1 minute. 1 minute. Serrano. Kayala. Alvin. Tomamusi. Attempt. Tomoy. By Tomamusi. 50. 49. 8. Foul. Alvin. Score. 13-14. Dayata. Wala. 46 seconds. Remaining time. Dayata again. 1 point by Dayata. Sadura. Arcelias. 35. Dayata. Arcelias. 26 seconds. Makusi. Aray. Foul. Penalty. Foul agad. 25 seconds. Sadura. Makusi. Makusi. Wala. Dayata, 14, 13 seconds. Dayata. Wala. Makusi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puro pangin guys. Next game. Angel Stars versus Team Oye. Teacher. Next game, Angel Stars manager, Marian Gabigan. Team Oye. Dapat sa agaw kay ito sa agaw kadula. Gusto ako kadula, baka grabe gini kanina na.